बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, जैसा कि पिछली वीडियो में पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज का दुनिया में मुकाम, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और उनके बॉडी आर्मर्स जो ऑपरेशंस के दौरान वो पहनते हैं, इन सब के बारे में तमाम तर मालूमात हम आप तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन दुनिया के ख़तरनाक तरीन ये बहादुर पाकिस्तानी कमांडोज ऑपरेशन कैसे करते हैं, कमांडोज की कितनी कंपनियां हैं और इनके मिशन के दौरान क्या फ़राइज़ होते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। अगर आप पाकिस्तानी कमांडोज के कारनामों के बारे में मालूमात चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए और पाकिस्तान के मुतल्लक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के कमांडोज ने बाकायदा कई ऑपरेशंस में कार्रवाइयाँ करके मुस्बत नताइज हासिल किए हैं। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब और ऑपरेशन रद्दल फसाद में इन कमांडोज ने अपनी जानों के नजराने पेश करके कामयाबियाँ हासिल की हैं और पाकिस्तान को एक मरतबा फिर अमन का गुलिस्तान बनाया है। इस बात का अंदाज़ा अफगानिस्तान में अमरीकियों की हालत ज़ार ही से लगाया जा सकता है, जहां अमरीकी फोर्सेस, नेटो फोर्सेस और जदीद फौजी कुव्वत के बावजूद हर हरबा आजमा लिया गया, लेकिन अफगानिस्तान से अपने हरीफों को ना ख़त्म कर सके और भागने पर मजबूर हो गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान फौज के बहादुर कमांडोज ने कई ऑपरेशंस में हिस्सा लेकर न सिर्फ दुश्मनों से पाकिस्तानी इलाकों पर उनके कब्जे छुड़वाए, बल्कि उन्हें हथियार डालने पर मजबूर कर दिया गया। ये सब इन कमांडोज की आला तरबियत, हिम्मत और काबिलियत की वजह से ही हुआ। यही वजह है कि पाकिस्तानी कमांडोज दुनिया में अपना खास मुकाम रखते हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी कमांडोज की 4 कंपनियां हैं जो मुख्तलिफ खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। दुश्वार गुजार खतरनाक ट्रेनिंग के बाद सिलेक्ट होने वाले कमांडोज को उनकी काबिलियत के मुताबिक मुख्तलिफ कमांडोज कंपनियों में भेज दिया जाता है, जहां वो अपने फ़राइज़ संभालते हैं। वतन अजीज़ के दिफा के लिए हर दम तैयार ये कमांडोज मुल्की सरहदों और हिसास इलाकों की सिक्योरिटी पर तैनात होते हैं। कुछ कमांडोज अंदरूनी बैरूनी जासूसी के फ़राइज़ संभालते हैं ताकि दुश्मन पर कड़ी नज़र रखी जा सके और कुछ मुल्क में हंगामी और एमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए मामूर होते हैं। इन सब कमांडोज में कम्युनिकेशन के लिए एक ग्रुप उन्हें कमांड कर रहा होता है, जो न सिर्फ उन्हें दुश्मन की लोकेशन और उनकी हरकत पर अपडेट कर रहा होता है, बल्कि इसके साथ साथ ऑपरेशन में मौजूद तमाम कमांडोज को गाइड कर रहा होता है। पाकिस्तान स्पेशल फोर्सेस में कमांडोज की 10 बटालियन मुख्तस हैं। एक बटालियन में तकरीबन 600 से 900 स्पेशल कमांडोज हाजिर सर्विस मौजूद होते हैं। ये 10 बटालियन आगे 5 कंपनियों में मिलकर अपने फ़राइज़ निभा रही होती हैं। नंबर 1, ज़रार कंपनी। ये कमांडोज का एलीट स्पेशल फोर्स यूनिट है। इस यूनिट का हिस्सा बनने वाले कमांडोज खतरनाक ट्रेनिंग के मराहल से गुजरकर ज़रार कंपनी के अहल होते हैं। कमांडोज का ये ग्रुप खासकर दहशतगर्दी, तखरीबकारी, इंटेलिजेंस, यरगमालियों को बचाने और दीगर खतरनाक ऑपरेशंस के लिए मखसूस होता है। ज़रार कंपनी के बहादुर सिपाही दुश्मनों की लगाई गई आग में से गुजरकर अपनी जानों को हथेलियों पर लिए आखिरी हद तक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं और अपने टारगेट को हर मुमकिन कामयाब बनाते हैं। ज़रार कंपनी के बहादुर जवानों ने हाल ही में ज़र्ब-ए-अज़ब और ऑपरेशन रद्दल फसाद जैसे कामयाब ऑपरेशन में अपनी जानों की कुर्बानी देकर पाकिस्तान में अमन कायम किया। नंबर 2, सोको कंपनी। ये ग्रुप खासकर ज़रार ग्रुप को मुकम्मल कम्युनिकेशन सपोर्ट फराहम करता है। सोको कंपनी ग्रुप दौरान ऑपरेशन कंट्रोल रूम से सारी सूरत हाल पर कमांडो टीम को अपडेट दे रहा होता है। दुश्मनों की तादाद, उनके हथियार और उनकी लोकेशंस के बारे में कमांडोज को मालूमात देना सोको कंपनी के फ़राइज़ का हिस्सा है। ये कंपनी जदीद कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस होती है। ऑपरेशन के दौरान इन एक्शन कमांडोज को मुकम्मल सपोर्ट के लिए इस कंपनी के पास जदीद आलात से लैस गाड़ियां भी ऑपरेशन में शामिल होती हैं। दुश्मन के इलाकों में जदीद रोबोट्स और फ़ज़ाई निगरानी के लिए जदीद ड्रोन्स इस्तेमाल करके दुश्मन की जासूसी और एग्जैक्ट लोकेशन मालूम की जाती है और इस सारी मालूमात से ज़रार कंपनी के कमांडोज को अपडेट किया जाता रहता है। सोको कंपनी मिशन में मौजूद कमांडोज की सपोर्ट के अलावा दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम या हैक करने की काबिलियत भी रखती है। नंबर 3, इकबाल बुलंद कंपनी। ये कंपनी जदीद तरीन कम्युनिकेशन सिग्नल सिस्टम की मतलूबा इलाके तक रसाई को मुमकिन बनाती है। ऑपरेशन की लोकेशन तक सिग्नल्स की फराहमी और महफूज तरीन कम्युनिकेशन सिग्नल्स को हर सूरत मुमकिन बनाते हैं। नंबर 3, इकबाल बुलंद कंपनी। ये कंपनी जदीद तरीन कम्युनिकेशन सिग्नल सिस्टम की मतलूबा इलाके तक रसाई को मुमकिन बनाती है।
یہ محفوظ ترین کمیونیکیشن سگنلز کو ہر صورت ممکن بناتے ہیں۔ دشمن کے علاقوں میں دشمن کو بے خبر رکھتے ہوئے مطلوبہ لوکیشن تک سگنلز کی فراہمی کو ممکن بنانا اقبال بلند کمپنی کی ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ جدید ترین ریڈار سسٹم سے یہ نہ صرف کمانڈوز کو کمیونیکیشنز کے لیے سگنلز فراہم کرتے ہیں بلکہ کمانڈوز کو دوران آپریشن زمینی اور فضائی خطرات سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، موسا کمپنی۔ موسا کمپنی بلیک اسٹارکس کے نام سے مشہور ہے، جو کہ پاکستان نیوی کے ساتھ مل کر اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ بلیک اسٹارکس سمندری علاقوں اور جزیروں میں کارروائی کرنے کی خاص قابلیت رکھتی ہے۔ کسی بھی قسم کے ہنگامی حالات سے نپٹنے کے لیے یہ کمانڈوز خاص کر سمندر میں آپریشنز کے لیے مختص ہوتے ہیں۔ یہ کمانڈوز کئی دن پانی میں رہ کر دشمن کی بحری حرکات کی جاسوسی کرتے ہیں اور ڈائریکٹ آپریشنز کی مہارت بھی رکھتے ہیں۔ نمبر 5، رینجرز اینٹی ٹیررزم فورس۔ یہ فورس کسی بھی جگہ کے ہنگامی حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ زیادہ رسک والی جگہوں پر فوری ایکشن، کم سے کم نقصان اور جلد سے جلد دشمن کا صفایا کرنا، آبادی والی جگہوں سے دشمنوں کو دبوچنا اور عام شہریوں یا یرغمالیوں کو ان سے بچانا رینجر فورسز کا اہم ٹاسک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اسپیشل فورسز کی اور بھی کئی کمپنیاں ہیں جن کی معلومات کو انتہائی خفیہ رکھا جاتا ہے۔ ایس ایس جی کمانڈوز کے یہ گروپ ہر طرح سے ہر میدان میں آپریشنز کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ جدید ترین ساز و سامان سے لیس ان کمانڈوز کی بلٹ پروف گاڑیاں، ہیلی کاپٹر اور جہاز اپنے مشن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب انہیں ایکشن کا آرڈر ملے۔ مشن کے دوران تمام کمپنیاں اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں جن میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ جدید کمیونیکیشن سیٹلائٹ گائیڈ لائن کی سپورٹ فرنٹ مین کمانڈو کو دی جاتی ہے۔ لوکیشن کی چاروں طرف سے نگرانی کی جا رہی ہوتی ہے جس کے لیے ڈرونز اور ہیلی کاپٹرز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اور دشمن کی گھات لگائے سنائپرز اپنے اپنے ٹارگٹس کو فوکس کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹ اٹیک کے لیے کمانڈوز یا تو پیدل مارچ کر کے لوکیشن تک پہنچتے ہیں یا پھر گاڑیوں میں سوار آپریشنل کنٹرول روم سے اپنی کمانڈ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جیسے ہی گو اہیڈ کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے، یہ کمانڈوز دشمن کو سمجھ بھی نہیں آنے دیتے کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایس ایس جی اپنے مطلوبہ ٹارگٹس کو حاصل کرتے ہیں اور کامیابی کے ساتھ مشن سے واپس لوٹتے ہیں۔ ناظرین کرام، دنیا کی 10 بہترین کمانڈوز فورسز میں پاکستانی کمانڈوز کا شمار ہونا ایسے ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے ان بہادر کمانڈوز نے کئی قربانیاں دے کر کامیابیاں حاصل کی ہیں، جس سے پاکستان میں امن و امان قائم ہوا اور پاکستانی کمانڈوز کو دنیا کی بہترین کمانڈو فورسز میں شمار کا اعزاز بھی ملا۔ ناظرین اکرام، پاکستانی ایس ایس جی کمانڈوز کو ان کی کامیابیوں اور قابلیت کی وجہ سے دنیا کی ٹاپ 10 بہترین فورسز میں شمار کیا جاتا ہے۔ پاکستانی کمانڈوز کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل پاک ویڈز فار یو پر اور بھی ویڈیوز موجود ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن پر کلک کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔